ଅବକୁଶ କାହିଁକି ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ? स्थिर हो माँ यह तो विधिर विधान शुण माँ ए सूर्यवंशी वीर मान होती समस्त अभिन्यासी समस्त बचे ना यह निश्चित तुम मानकर शराघात एमाने समस्त मोहित होती जाओ माँ सीधा तुम्हें किसी समय पर ए स्थान स्थानांतरित हो मोर स्वामी को दर्शन न करबा सम्मुख दर्शन कर समय ए नुहे तुम्हें जाओ यही किसी दूर लता गुहार रही दर्शन कर समय आसिले तुम सम्मुख दर्शन कर जाओ स्थान जहाँ सब घटला आउ जहाँ सब घटना जाऊँ समस्त घटना जपरी आम दु जन मध्य घटना रही समय आसिले ता प्रकाश पाइब महाचुकी को प्रणाम करो हमें पुनर्जन्म फेरी पहले प्रणाम करो सूर्यवंशी वीर माने तुम्हें माने ए स्थान रे कहीं कारण आपण जानिथिबे मोर वनवास समय मो बाली वीर आ मध्य रावण को विनाश करिथिबारु मते ब्रह्महत्या दोष लागिथिला जाने गुरु वशिष्ठ कहिथिले तुमको असमेत यज्ञ पालन करबाको पड़िबो हम यज्ञ एक वर्ष पर्यंत जपरी वन परिपूर्ण जीव मोर सान भाई शत्रुघ्न को सेनापति नियुक्ति करी अयोध्या प्रथा बचा सैन्य सामत धरी दीनबंधु को साथी धरी नहीं यज्ञ वनस्थ तपोवन निकटे दुई जन बालक यज्ञ को बंधन करी मोर भाई मान को से मोह कर मोर प्रिय भक्त मारुति को बंधन करी मते मोह कर गुरुदेव तुम्हें कहा कथा कहूँ रामचंद्र से दुई जन बालक के जाने ना ये से ही बालक किंतु काली होउछि प्रभात समय मोर यज्ञ पूर्ण होती आपण को मोर निमंत्रण रखला से दुई जन बालक को नहीं से यज्ञ स्थल पहुंचबा ये मोर निमंत्रण रहिला आपण को तबे सुन रामचंद्र तुम्हें तुम भ्राता मान को नहीं यथाशीघ्र अयोध्या प्रत्यागमन कर समय आसिले मु निश्चिंत से दुई बालक को नहीं यथा समय यज्ञ स्थान उपस्थित निश्चय से बालक दुई जन थू निश्चय महाजोगी वाल्मीकि ए स्थान को नहीं आसबे आज होछि यज्ञर पूर्ण होती हां भाई ए स्थान रे सेमान को अपेक्षा करबा पड़ो हां महाजोगी आसबे से बालक दिन ऐसे बालक दय दीनबंधु कहते ए बालक दय जन ए दुई जन रामायण गान करते मु लुकाहित अवस्था एमानकर रामायण गान शुणी किसी तो जानी पारुनी ये बालक दिन कहार पुत्र ये कई नहंती रामचंद्र ए बालक दय होइछंती तुम्हारी पुत्र यह कौन सत्य कथा यह सत्य एमानकर नाम लवकुश लवकुश ये होइछंती तुम्हार पिता जाओ ताको प्रणाम पुत्र लवकुश पुत्र लवकुश प्रणाम कर
धन्य तुम्हें लोग कुशल धन्य तुमर विरक्तकारी मान विलंब नहीं प्रयोजन यथाशीघ्र यज्ञ कार्य जेपरी पूर्णाहुति करबा ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଥର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ठीक କର। अच्छी गुरुदेव लक्षण विलंब न करी तुम्हें रथ प्रस्तुत करी सीता को स्थान को नहीं आस କଥା କହ तुम जाओ ଆଇଲା ଆଇଲା ମୁଁ ତ ତମକୁ କାଖେଇ ଦେଇ ଆଇଲା 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 अरे वाह, पुत्र नवकुश को देखा मात्रे मुझे अत्यंत आनंद हाँ, अरे वाह, ए! भाई, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ସ୍ଥାନରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର। ନା ମହାଯୋଗୀ କାରଣ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ କେବଳ ସୀତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ଭବ ସୀତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତ ମା ସୀତା ଦଣ୍ଡେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାଯୋଗୀ ଯଦ୍ୟପି ସୀତା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ମା ସୀତା ତ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ପୁନର୍ବାର ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସୀତା ଭଲ୍ଲୁକ ବାନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ରଜକି ଯାକି ଧମା ଧମଣୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନା ଭାଇ ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ଯଦି ମା ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ହୁଏତ କିଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଜନପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଏହା କଣ ତୁମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛି ହଁ ତାହେଲେ ମା ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମର ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ବାବା ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଥାଅ ଆତ୍ମଜାତ ଯଦି ମୁଁ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାଥୀ ତେବେ ମା ବାସୁମତୀ ମୋତେ ତୋ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିବି ମୁଁ ସିନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରଜକି ଧମାଧମାଳି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନେଲି କିନ୍ତୁ ସୀତା ଯେ ମୋର ପତାଳଗାମୀ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିବି ସୀତା ଖାଲି ସତୀ ନୁହେଁ ସୀତା